Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, hello, how are you? How are you? How are you? Hello, hello, how are you? How are you? Hello everyone, how are you today? Halo semuanya, bagaimana kabarmu hari ini? Jadi apakah arti dari how are you? Ya, benar. Arti dari how are you adalah bagaimana kabarmu? Ustazah ulangi sekali lagi. Arti dari how are you adalah bagaimana kabarmu? Okay, let's see in the first dialogue. Good morning, Donna. How are you? Selamat pagi, Donna. Bagaimana kabarmu? Donna menjawab, Morning, Bagus. I'm fine, thank you. And you? Selamat pagi, Bagus. Kabarku baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Fine too, thanks. Kabarku juga baik-baik saja. Terima kasih. Come to the next page. Page 3. Part A. Listening. Part A. Mendengarkan. Listen and repeat. Dengarkan dan ulangi. Okay, the first dialogue is Good morning, Miss Rita. How are you? Selamat pagi, Miss Rita. Bagaimana kabarmu? Morning, Edu. I'm fine, thank you. Selamat pagi, Edu. Kabar saya baik-baik saja. Terima kasih. The second dialogue. Good afternoon, Tina. How are you? Selamat siang, Tina. Bagaimana kabarmu? Good afternoon, Vika. I'm okay. Thank you. Selamat siang, Vika. Aku baik-baik saja. Terima kasih. The third dialogue. Good evening. How are you? Selamat malam. Bagaimana kabarmu? Good evening, Mother. Fine. Thanks. Selamat malam, Mother. Kabarku baik-baik saja. Terima kasih. The fourth dialogue. Hello, Tiwi. How are you? Halo, Tiwi. Bagaimana kabarmu? Not bad. Thanks. Tidak buruk. Terima kasih. The fifth dialogue. Hello, Soleh. How are you? Halo, Soleh. Bagaimana kabarmu? I'm alright, Miss Ika. Thank you. Kabarku baik-baik saja, Miss Ika. Terima kasih. The sixth dialogue. Hi, how are you? Hai, bagaimana kabarmu? Fine, thank you. And you? Kabarku baik-baik saja. Terima kasih. Bagaimana denganmu? I'm fine too. Kabarku juga baik-baik saja. The seventh dialogue. How are you, Rob? Bagaimana kabarmu, Rob? Not bad, thanks. How are you? Tidak buruk. Terima kasih. Bagaimana kabarmu? Fine. Kabarku baik-baik saja. The last dialogue. How are you? Bagaimana kabarmu? I'm fine, thanks. And you? Aku baik-baik saja.
terima kasih. Bagaimana kabarmu? I'm fine too. Kabarku baik-baik juga. Page 4. Useful expressions. Terdapat 2 contoh penggunaan kalimat ekspresi. Yang pertama, formal expressions atau ekspresi formal. Formal expressions digunakan untuk menyapa orang yang lebih tua seperti ayah, ibu, kakak, dan guru. Contoh kalimatnya adalah good morning, good afternoon, good evening, atau I'm fine, dan thank you. Yang kedua adalah informal expression atau ekspresi informal. Biasanya, informal expression digunakan untuk menyapa teman sebaya. Contoh kalimatnya, hello, hi Dina, atau fine, not bad, okay, dan thanks. Come to the next page. Page 5. Exercise. Draw an arrow to respond to the greetings. Gambarlah sebuah garis panah untuk memberikan respon kepada salam. Di gambar pertama bertuliskan good morning. Jadi, respon apakah yang kita berikan? Apakah good afternoon? Ataukah good morning? Atau good evening? Ya, benar. Good morning. Kita harus memberikan respon good morning. Di gambar nomor 2, bertuliskan how are you? Bagaimana kabarmu? Lalu, respon apakah yang kita berikan? Apakah hello, good morning, ataukah fine thanks? Ya, benar. Respon yang harus kita berikan adalah fine thanks. How are you? Fine thanks. Part B. Speaking. Part B. Berbicara. Page 7. Exercise. Halaman 7. Latihan. Please listen and write down the answer. Tolong dengarkan dan tulislah jawaban di kolom titik-titik. Dialog pertama. Good morning. Maka jawabannya adalah good morning. How are you? Maka jawabannya adalah I'm fine. Thank you. Dialog kedua. Hello Akmal. Maka jawabannya adalah Hai Tias. How are you? Maka jawabannya adalah I'm okay. Come to the next page. Page 9. Part C. Reading. Part C. Membaca. Read the following dialogues. Bacalah dialog berikut ini. Dialog pertama. Good morning students. Selamat pagi anak-anak. Good morning Miss Lely. Selamat pagi Miss Lely. Miss Lely berkata, How are you? Bagaimana kabarmu? Murid-murid menjawab, Fine, thank you. And you? Baik, Miss. Terima kasih. Bagaimana kabar Miss Lely? Miss Lely menjawab, I'm fine.
Thanks. Kabar saya baik. Terima kasih. Dialog kedua. Good morning, Mr. Harun. Selamat pagi, Mr. Harun. Mr. Harun menjawab, Good morning, children. How are you? Selamat pagi, anak-anak. Bagaimana kabarmu? Anak-anak menjawab, I'm fine, thank you. Aku baik, terima kasih. Dialog ketiga. Hi, how are you? Hai, bagaimana kabarmu? Hai Lina. Fine, thanks. And you? Halo Lina, kabarku baik, terima kasih. Bagaimana denganmu? Not bad, thank you. Tidak buruk, terima kasih. Dialog keempat. Hai Dina, how are you? Hai Dina, bagaimana kabarmu? Hello Dino, fine, thanks. And you? Halo Dino. Baik, terima kasih. Bagaimana denganmu? I'm okay, thanks. Aku baik, terima kasih. Come to the next page. Page 10, halaman 10, exercise, latihan, let's practice. Kalimat pertama ada Hello Michael. Hello Michael. Kira-kira jawabannya yang mana? Ya, benar. Yang Hi Simon. Hello Michael. Hi Simon. Selanjutnya ada Good evening. Respon apakah yang harus kita berikan? Ya, benar. Good evening. Kalimat selanjutnya ada How are you? Kira-kira respon apa yang harus kita berikan? Ya, benar. Fine, thanks. Kalimat keempat ada not bad. And you? Kira-kira kalimat apa yang harus kita berikan? Ya, benar. I'm fine too. Thanks. Not bad. And you? I'm fine too. Thanks. Yang terakhir ada good morning. Sudah jelas kita harus meresponnya dengan morning. Come to the next page. Page 14, chapters review. Beralih ke halaman selanjutnya, halaman 14, yakni chapter review. Ustazah akan memberikan waktu selama 20 menit untuk kalian mengerjakan soal part 1, yakni pilihan ganda, yang circle one best answer, and part 2, yakni memasangkan kalimat atau match the sentences. Silakan dijawab. Oke, sekarang waktunya kita membahas bersama. Yang part 1, circle one best answer. Lingkarilah satu jawaban yang benar. Nomor 1. Andi, how are you, Doni? Kira-kira apakah yang harus Doni jawab? Apakah A, how are you? Atau B, good morning? Atau C, I'm fine, thank you? Atau D, how do you do? Ya, benar. C, I'm fine, thank you. How are you, Doni? I'm fine, thank you. Nomor 2. Teacher, bla 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 bla. Students, good morning, sir. Kira-kira apakah yang dikatakan oleh teacher? Ataukah A, good morning, students? Atau B, how are you, students? Atau C, nice to meet you? Ataukah D,
Good morning, sir. Ya, benar. A. Good morning, students. Good morning, students. Good morning, sir. Nomor 3. Talia, bla 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 bla. Nadia, hi, I'm okay. Thanks. Kira-kira, apakah yang dikatakan oleh Talia? Apakah A. Good morning, Nadia? Ataukah B. Hello, Nadia? Ataukah C. Goodbye, Nadia? Ataukah D. Hello, Nadia, how are you? Ya, benar. D. Hello, Nadia, how are you? Hello, Nadia, how are you? Hi, I'm okay. Thanks. Nomor 4. Hello, Simon, how are you? Simon, bla 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 bla. Riza, fine, thank you. Kira-kira apakah yang dikatakan oleh Simon? Apakah A. Hi Riza? Ataukah B. Hi Riza, I'm okay, thanks. And how are you? Ataukah C. How are you, Riza? Ataukah D. Good morning, Riza. How are you today? Ya, benar. B. Hi, Riza. I'm okay. Thanks. And how are you? Hello, Simon. How are you? Hi, Riza. I'm okay. Thanks. And how are you? Fine. Thank you. Nomor 5. Hello, Santi. Santi, bla 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 bla. Kira-kira apakah yang dikatakan oleh Santi? Apakah A. I'm fine, thanks. Ataukah B. Hi Rio. Ataukah C. Good morning Rio. Ataukah D. See you Rio. Ya. Hello Santi. Hi Rio. Part 2. Match the sentences. Atau pasangkan kalimat berikut ini. Kalimat pertama, Hi Randy. Maka pasangannya adalah Hello Teddy. Kalimat selanjutnya, How are you today? Maka pasangannya adalah I'm fine, thank you. And you? Kalimat ketiga, I'm fine, thanks. And you? Maka pasangannya adalah fine, thanks. Kalimat keempat, Good morning students. Maka pasangannya adalah Good morning sir. Kalimat kelima, Good afternoon Nina. Maka pasangannya adalah Afternoon Niken. Dan kalimat terakhir adalah Good morning Mr. Rahmanto. Maka pasangannya adalah Good morning students. Okay, come to the next part. Developing thoughts. Choose the correct answer by crossing A, B, C, or D. Pilihlah jawaban benar dengan menyilang antara A, B, C, atau D. Soal nomor 1. Sonia meets Nadine at 4 p.m. She says bla 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 to greet Nadine. Sonia menemui Nadine pada pukul 4 sore. Maka Sonia harus mengatakan bla 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 to greet Nadine untuk memberikan salam kepada Nadine. Apakah A. Good evening atau selamat malam? Ataukah B. Good afternoon atau selamat siang menjelang sore? Ataukah C. Good day atau selamat siang? Ataukah D.
good night atau selamat malam. Karena Sonia menemui Nadine pukul 4 sore, maka Sonia harus menyapa dengan good afternoon. Ya, B. Good afternoon. Nomor 2. To ask for one's condition, we say. Untuk menanyakan kondisi seseorang, kita mengatakan A. What is your name? Atau siapakah namamu? B. I am sick. Atau aku sakit. C. How do you do? Atau apa kabar? Ataukah D. How are you? Atau bagaimanakah kabarmu? Ya, benar. Kita harus mengatakan how are you? Jadi jawabannya adalah D. How are you? Nomor 3. Karina mengatakan, how are you, Jamal? Bagaimanakah kabarmu, Jamal? Jamal is still sick. He says, I am not bla 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 bla. Kondisinya Jamal masih dalam keadaan sakit. Maka Jamal harus mengatakan I am not. A. Fine. B. Sick. C. Bad. D. Ill. Ya, benar. Jamal harus mengatakan I am not fine. Jadi jawaban dari nomor 3 adalah A. Fine. Nomor 4. To respond how do you do, we say. Untuk merespon bagaimana kabarmu atau how do you do, we say A. How are you? B. How do you do? C. How is everything? D. How's life? Ya, benar. Jawabannya adalah how do you do? Jadi nomor 4 jawabannya adalah B. How do you do? Nomor 5. The positive response of how are you is. Respon positif dari bagaimana kabarmu adalah A. I'm not well, yang artinya aku tidak baik. B. I'm not okay, yang artinya aku tidak sedang okay. C. I'm not bad, yang artinya aku tidak buruk atau baik. D. I'm not fine, yang artinya aku tidak baik-baik saja. Kira-kira manakah jawaban yang benar? Ya. The positive response of how are you is C. I'm not bad. Aku tidak buruk. Okay, that's all our material today. Thank you for your attention and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.